देखो मुई कोनते আছি দেখি পারতেরিসা মুই গাড়ি লগে আছি তো মোর গাড়ি লোড হয়ে আছে তো মুই যাই নাই তা দেখা এতকি গুড়ি পত্তর আছে ভাই এটা সব দুয়ার বার আছে আজি সব দেখি পারলাস নে আমার গাড়ি হে এসে বাট আমার খসর চললাস দেখা দেখলাস নি কেতে দলি উঠলেনি ভাই সে বাট গোটে গাড়ি আছে আমারটা অনলোড হয়ে নাই তা মুই জাগলি আছি অনলোড হইলে मुझे एटा दारी करे भी जीवी तब काय विलस नि क्वा तो ते बर पाई लाइक कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया इंस्टा लग देखते ले पर करा एंती पाई एटा एंती वीडियो मन आर देख परसा नेल ना परास ठीक আছে तो एबे आइबा के गालानी मेसिन बोले मेसिन बनाएबाटा सब स्टार्ट ली अच्छी तो देखि परते रहिसा हां एटा पाई लाइक करा फॉलो करा सब्सक्राइब करा ठीक আছে इंस्टा लगे भी यूट्यूब लगे भी लिंक दिया है दुई बारटा ठीक है लाइक करा हाँ।